ye Yesu ye do die epone ke de kane ndo simu me mbo apiewe ne awun ble ka de dewa awun gu ka ya dine e me ya de ka jian ke ye nde po ne udo me ka ba e to we ya po kata wunu wo ba awun gu ke ka ore ba apu ka de un ja ka ne yesa ka ba ka ke ado ka die ya de me eronu ke ya nu ka de ba ya do lu kata ya ka ne mado ye ne ado abokare ye ba ne e ya nu edo azon ponta menu de ne hu egba son ya hu ba hu egba po ekpe ne aba hu egba lawaza edo ado aba ko eka anzo piewa ya de wo de pu wo na ba wo de pu wo na hu egba son ya ba awun ka ba to wa hu le hungia wo de pu wo na hu egba po ekpe ne awun ka ba eto ndo simu ndapie kakaro nyegbo inzi wo de pu wo na hu egba lawaza erokan awun ka ba eto ponta menu komeba abaza yaka sare agoya toru ye pone zi muye ngova ke a ble kare ke madera saka en plekare to katwa dokwa onyari zu ongia wori me ka ya nu yene odo ye kare die ungia janta yene ya nu epanu ema impanu woroka odo en ple blekare ke ka orewa ya roka ye detlo aditanka ye ron tokova eto mane ado nwonulu akwe kenya anunya blekare pasare ndabaka kuma pamu paka apu zutlele ewa ado nwonulu akwe kenya anu nya blekare eba ye pone zi tun ngo kapiezewa ya vagbo ngo kanya die simu ke ado e ya gomu ade ya ro gro e ka pon mazi de ya kado ye ba gwo nu ba nu oye aposiba okozien ne wonu eble sare ne ten ngo kapie zeba ya vagbo ngo kanya die simu ke ado e ya gomu ade karo glo e ka pon mazi e ba nu woka e to ndo simu ndapie wo ba sare anjento mo kwadwa ne ten ya vagbo de ke pona ne agento mo poi panu opona sare ba kwa gen masa de Yesu ya de ye ne wa pie wo de po de ka ego epo ande apukare tun ngo kapiezewa ya vagbo ngosimu kanyandie ke ado ya gomu ede ya ro glo e ka pon mazi umbapo kata de po ka konu ngobaye apukare ungiaka kado gbonu boye na zaka ke ponta menu zo glurodi kado ka ye na zade ke ka ba ye na umba yedo gra zo gluri ungu kade gade umba ateigane ko yiga ya debokun azo ye kan ko eto tun enyin no bo abo ya lo ke ya nya bawo siwa otle yetre yin bore baka eto azo glu ya di mebe e da ponta abo awungu kodo giawa e kape de eto kadepo kazo ya kan ko ke ado ye nzi ye ngune ayibaka kazo glurodi megbe kokaru moa ke zo gluri edo kakawo ya kun kawo yiwa ya kane ya lo de pore gbe karo kare un gbe un gbo apu kare un giaka pa opa kade ndago ntoru yiro anu kare eye deba ka pa gbere ndago do ntoru kun ka pa gbare de karo aye ya kare ka ba zo gluri do mokwa e Yesu ya pe anazi
Unu a ble kare sare ba a ankade un zon ka ke ateng ye nuna un kare un zon kare un ble kare sika a yiba ka unu wogma ndaba ado an ble kare puka yiwa yakane yalu karo panu de ndego ntogu uma un kare ka abadeo ke abia adezi peka dewe awungu kenya atu anuna kare eto ndade gia ye kado yake eto ndo yikake ekade ungia ne ago jampie ago ndepie anu ponta ze ke ago na ponta adona ndepie de yakade e ba gwo nu wa pwede nga ble na pu ka ba ameba ya un zon aka dokwa wone yaka yinya sabla ne upa pledo ba un ya ba ke yi de kpozi nba unka awungu yi de un gia ne ugo na pie unu e Yesu ya da ka ngone ka nwure un gia sabla awo ke ayi enuna de ya lusare e karo kanzi me de nyado e plu ke kan to sloka ke ka orewa man sloka un gia ka bi nda yumpie panu oba apu kare de sare ye kare ke kabaklu umasigu zoya gru nya ka kawo kanyindo bo puntaze ke kaka gudogbe mato agbe ka gluda e puntaze bata